Hello guys, may adlaw. So, nakadungog og istorya ba ni tingkag nga akong dunggan. I'm much better than them or I'm much better than everyone here. Hala? Mas maayo man unta pod og ingon ana jud imong kuan taas kay kag kanang confidence imong kaugalingon ba, pero ug kana bitang mura kag magmaliit og tawo kay para lang miingon ka nga mas dili murag dili bali nimo dili ka ka-level nako nga nay maging anak ka. Nilagi paminawon day. Lami idasok. Lami bitaw kay siya nga kana bitaw nay sampalin ng katotohanan nga grabe tungod kay naminyo kag afam. Feel nimo murag much better ka sa tanan. Day daghan man naminyo afam day bisan pag unsa ka dato ilang pares o unsa sila ka dato no. Very humble man sila day. Di man sila mingon nga kanang I'm better than them. Unsa man ka mas ngano moingon man kag mas lamang ka mo raging anak bitaw ang iyang buti pasabot nga mas lamang ko sa inyo ha. Sa may gilamang nimo nga kitang tanan padong ra man gyapon ta mamatay gikan tas abo mo balik ra man tas pagkaabo. Di ba? So lain kay paminahon nga mogingon anak ka nga I'm much better than them. Mas worse pa jud na kung gikan jud sa imong baba. Kaya kung pares gani makabantay gani na siya ka ng mga babae bitaw nga kanang ingon anak bitaw taas kay ilong mura nagkinsa. Mo na jud akong pares. I don't like her. She thinks that she's better than everyone else or anyone else. Makabantay man gud ng mga afam lain kay tan-awon. Wa lang just saying. Unya dapat day ako ni ipuno. Nay usa ka kuan mga naminyo siya afam. Oh, okay kayo, way problema. Lami ko sa pamina og ingon ana no. So karon naminyo siya afam. Literal jud siya nga nausab like kuan siya sa una gatrabaho siya sa una, grabe iyang panagpanarbaho just like everyone nga nag-strive hard para lang mabuhi diri sa kalibutan no nya. Kanang og mangaon sila restaurant sa iyang partner kay magturo-turo ng sugo nya kung makatan-aw sa waitress head to toe. Nya lain kayo. Ngano magingon ana maka-okay ra to maghid to kaday pero positive ang imong feedback. Hala nindot kay imong sinina ma'am like angayan kay kasi imong gisuot ingon ana pero kana bitaw na maghid to kaw niya. Kanang mura kag ning ana lain kay tanawon mag hani ba. Kaminos na ka nga nakabana na kag afam. Nya ingon ana na imuhang kanang attitude kintahay kay mas lamang ka or nahadlok ka nga ilugon imong unsa pa na di imong afam sa waitress. Bawo na lang jud. Sus. Mauna nga dapat unta pod og maharuhay na kas kinabuhi bisag unsa na nimo kaharuhay di ka kalimot og asa ka nagikan. Di ba? Kanang ang buti pasabot nga di ka kalimot og asa ka nagikan, di ka mahimong arugante, di ka mahimong hambugira. Ngay ubang hambugira sa lugar o kira na maghinambog nga kaugalingon imong achievement imong ipanghinambog niya. Kanang ang uban kay maghinambog man sila pero nice man paminahon no kay gikan man sa ilang hinaguan. Like kanang ilang kanang achievements nilang nakapanarbaho sila, dako kay dag sweldo. Why not no nga i-share nimo kay very inspiring. Pero kay nga nang batasan di na very inspiring day. Lami na kay dasok or musmus sa lamisa og asa ka galingkod. No? Kay lain kayo. Ay kabalaka kay mao man gihapon. Nagtanaw ba ang Ginoo? Di ba? Ang bana medyo na siya nag-ingon nga God don't like ugly. It means di siya ganahan og ngilad nga batasan. Ug unsa na imong natamasa karon og ngilad kay batasan bawion ra sad na. Di ba? So mao ra na pahinumdum lang.